Welcome to our YouTube channel. Thưa quý khách vui lòng ngồi đúng số ghế để hành lý sát tay trong ngăn hành lý phía trên hoặc dưới ghế phía trước. Không tốt nhất thế giới vì an toàn và chất lượng dịch vụ năm 2023 được tổ chức xếp hạng Airline Rating bầu chọn. Trong suốt hành trình 30 năm lịch sử, Vietnam Airlines với nhiệt độ bên ngoài là 26 độ C. Welcome to Quý khách lưu ý ngồi yên Vietnam. tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Cẩn thận khi mở ngăn hành lý. Hồ Chí Minh City. It's now 7:40 p.m. local time. The outside temperature is 26 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft completely stops and the fasten seatbelt sign has been turned off. Take care of your belongings and ensure the contents do not fall out when opening the overhead lockers. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by the cabin crew. Please leave influence seatbelt at your seat or return to have a Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance. Captain Eduardo, Sir Lam Hu, and all crew members would like to say goodbye to you. Wish you a pleasant stay in Ho Chi Minh. We look forward to seeing you again soon. Once again, thank you and goodbye. Welcome to Vietnam. Hello friends, hello guys. Dito na kami sa Vietnam, sa Ho Chi Minh. Sa airport na lang. Palabas, papunta pa lang ng immigration. Ayun na. Dito na kami sa Vietnam. Yun lang namin yung baggage namin. Hello. Vietnam. Wala. Da. Game na. Kunin natin yung camera. Vietnam. Vietnam side. Walang salita eh. Ho Chi Minh, Vietnam. Saan daw kunin?
Sila na nagbaba. Ready na. Ready na, no? Hello! We're here in Ho Chi Minh, Vietnam. Hello! Daming tao dito sa Vietnam. Nandito na kami sa Vietnam Airport. Nandito kami sa labas. Ayan, dami-daming tao. Ayan, daming tao. Pero maliwanag siya. Saka maraming upuan. Hintay kami na grab namin. Daming tao. Daming tao ngayon. Daming turista. Nandito na kami sa Vietnam. Nag-aabang kami ng grab namin. Daming tao. Ano? Pero hindi naman siya mainit. Tama yun. Pero maliwanag ano. Sobrang liwanag. Dito na kami sa Ho Chi Minh Airport, Vietnam. Kaya yan. Kaya ba? Hindi na sarap. Yan na kamanit siya. Yan natin. A few moments later. Ito yung elevator. Kakarating lang namin. Nandito na kami sa Vietnam. Nasa 8th floor kami. Ang Arrival Hotel. Arrival Hotel. 8. Yan sa dulo. 8.
Ano? 08. Ito yung bathroom. Yung bathroom. Bathroom, toilet. Bathroom. Oh, meron siya. Ito yung parang kitchen. Induction. Merong exhaust. Meron dito donya. Rep. Yan. TV. Ayan, kakababa lang na aming gamit. Yung bed namin. King size bed. King size bed dalawa. Ito yung natatanaw dito sa bintana namin paggabi. Ayan. Hindi pa masyado makita kasi Yan, view at night. Outside the hotel. Ayun yung, ano kaya yun? parang iyan yata yun. Hindi pa masyado makita. Nag-message na yung grab, sabi niya, wait for me. Buti nag-i-English. Was a hardware store? On vacation. Ready na natin yung bayad. 255 for 100. Andyan na? Masyado na ano. Yan, meron din siya. Meron May mga toothbrush, raso, meron dryer, hair dryer, yung shampoo. Okay. I'm sending you all the hardware stores in Hinsamani. Touch the workers, see if they saw me. Nararating lang namin dito sa hotel namin. Yan, dito. Hindi pa kami nakaka-unpack ng mga gamit. Yeah, we're not settled yet. Ito yung una. Picture before anything else. Walang katapusang picture and videos. Okay.